Uharibu kujiunga na watu wabaya, uharibu tabia mbaya. Pameandikwa turabirikije byose. Reka ndebe icyigisho, ni icyigisho cya 22 sura 22 kivuze ngo gufungwa n'urupfu bya Yohana. Basi kifungo na kifo cha Yohana. Aranditse ngo pameandikwa hivi. Yesu akomeza agira ati, Yesu akaendelea na kusema, ariko se mwagiye kureba iki? Hivi kweli ninyi mnaenda kwa jangwani kutazama umuntu wambaye imyenda yorohereye? Mtu ambaye mavazi laini. Erega abambaye imyenda yorohereye, abambaye imyenda y'abagaburirwa ibyiza, na waambia ya kwamba wale ambao wanavaa nguo zilizo za fahari abamongoza bami huishi katika majumba ya wafalme. Yohana yahamagariwe gucira iteka ibicumuro. Yohana aliitwa ili kuhukumu madhambi no gukabya byo mu gihe cye na kushupaza au na ushupavu wa nyakati zake. Imyambarire ye iciye bugufi, mavazi yake yaliyo manyenyekevu ya Yohana, n'imibereho ye yo kwiyanga, basi na namna ya uishi au na maisha yake ya kutokuwa na nafsi yari bihuye rwose n'imiterere y'umurimo we. Haya alikuwa ni sawasawa na muundo wa kazi yake. Imyambarire y'ikungu no kwimenyereza ibitangarirwa, mavazi ya kitajiri na kujizoweza na yale yashangazayo, igiciro cyinshi ya bei kali, ntabwo bikwiriye kugirwa umwambaro w'abakozi b'Imana. Basi hayo hayapaswi kufanywa ni mavazi ya watumishi wa Mungu, ahubwo bikwiriye kugirwa n'ababa ibwami. Bali hayo yanapaswa kufanywa ni mavazi ya waishio ufalmeni, abategeka bisi, wale watawala wa ulimwengu, bafite ubutware ndetse n'ubutunzi, wao wana utawala na utajiri. Yesu yagaragaje itandukaniro riri hagati y'imyambarire ya Yohana. Yesu alidhihirisha utofauti ulioko kati ya mavazi ya Yohana ni y'abatambyi bakuru, hasi na mavazi ya makuhani wakuu. Abo bakozi bari bambaye imyambaro y'igiciro cyinshi. Wale makuhani walikuwa wamevaa nguo zilizo na bei kali kandi bakagira imirimbo ihenze, na basi hao walikuwa basi wanavaa au wana mavazi ya au namna ya kujipaka ilikuwa ni ya bei kali sana. Bashakaga kugaragazwa n'ubwinshi bw'ubutunzi bwabo. Wao walikuwa wanataka kudhihirishwa na wingi wa utajiri wao no kwesha icyubahiro, basi na kujipesha heshima. Bari bashishikajwe cyane no gushaka gushimwa n'abantu. Kilichokuwa ni kipaumbele kwao ilikuwa ni kupendwa na watu au watu wawaone kwamba ni watu wenye heshima kwa kweli. Mu cyimbo cyo kugira ukubonera k'umutima, badala ya kuwa na wema au na utakaso wa moyo, kwari kubahesha kwemerwa n'Imana ambao ungewawezesha kuwa watakatifu mbele ya Mungu. Bityo rero kwa hiyo bagaragaje ko bashishikajwe no kumvira ubwami bw'isi. Walidhihirisha kwamba kilicho kipaumbele wao ni kutii ufalme wa ulimwengu mu cyimbo cyo kubaha Imana badala ya kumtii Mungu. Ili ni jambo rikomeye, basi neno lililo likali sana hapa. Yesu agaragaje avuga ari amagambo, Kristo amedhihirika akitamka maneno yale. Yarashaka kwerekana itandukaniro riri hagati y'imyambarire ya Yohana. Hali alikuwa akitaka kuonyesha utofauti ulioko katika mavazi ya Yohana, imyambarire y'abatambyi na mavazi ya makuhani. Alikuwa abatambyi ngo ikaba yariganje mu bwibone bwinshi, lakini mavazi ya makuhani yalikuwemo tu mambo ya kiburi mengi au mambo ya kiburi tu. Icyambere sawa, abatambyi ngo bagomba kuba bambaye imyenda ihenze. Jambo la kwanza ni kwamba mavazi ya makuhani yalikuwa yanapaswa kuwa ni mavazi yenye bei kali, kandi bikabiriyo imitako myinshi. Na hayo mavazi yanapaswa kuwa yana vipendezwa au mambo ya kupendeza tena yenye mabei makali. Ile jambo mlikujuva, neno hili mnanitafakari vizuri. Bimenyerewe mu myizerere itandukanye, katika mazoea ya imani tofauti, ibingibi bijya bigaruka. Haya uaga yanarudi mu madini menshi mu myizerere myinshi iriho, katika madhehebu mengi na imani tofauti zilizoko, bitewe nuko turi imbere yanyu turi kubigisha. Kutokana sisi tuko mbele yenu tunawafundisha neno la Mungu, utagonye kwa twambaye imyenda y'abakozi b'Imana. Tungepaswa kuwa tumevaa nguo za watumishi wa Mungu. Mu madini amenyerewe, katika madhehebu mengi yaliyo mazoefu, nabo umwanya nk'uyu turi gukoreramo, usingeweza kupewa nafasi ya kusimama hapa mbele yenu kama sisi sasa hivi utambaye costume, isipokuwa umevaa suti. Nibyo sibyo? Ni kweli. Wabibona n'ababayeyo, nibyo sibyo? Imani bamugisha.
Basi jibu waumini wamejibu kama mbali kweli. Ariko Yohana bitewe nuko yarahagurutse ari umugorozi, lakini Yohana sababu alikuwa amekuja kabisa, ameibuka ni mara matengenezo, ngo yagombaga guciraho iteka ubwo bwibone. Alikuwa anapaswa kutoa kabisa na kung'oa kiburi hicho, mambo ya kiburi hayo. Ubwo rero bisobanuke neza, basi haya yaeleweke vizuri. Ntabwo kwambara rica, kuvaa sio dhambi, ariko kwambara ugendereye kurebwa. Lakini kuvaa lengo lako ni kuangaliwa na kutazama. Ukambara ugendereye ubwibone, kwigaragaza. Na kuvaa kwako lengo lako ni kujidhihirisha, basi watu wakuone. Ukambara ugendereye irushanwa, na lengo lako ni kuvaa ili ufanye mashindano na wengine. Icyaha ni dhambi. Niki? Kumenya mutari kubyumva ni nini? Hano baranditse ngo sawa, igihe abatambyi bakoraga ibyo ngibyo Yohana yaraje guciraho iteka, wakati mapani walipokuwa wakifanya hayo Yohana aliyokuwa amekuja kuyatengeneza, ngo bari bagaragaje ko bashishikajwe n'ibyo. Basi walikuwa wamedhihirisha ya kwamba basi kilicho kipaumbele kwao ni mambo ya anasa ya dunia, umwanya wo gushishikazwa n'ibyo, badala ya kufanya kipaumbele mambo ya kiroho. Nawaza kwenye jua linyokalo ndilo Yesu Kristo. Ntihagire wende dutekerezaho, wasiwepo mengine tofauti na hayo ya kuwazia. Iyo ngo bitagenze uko tuba twatakaza, wakati hayajatendeka hivyo tunakuwa tumepoteza muda. Bakomeje bagira bati, wameendelea na kuandika hivi, iyo igihe abantu baje mu nzu yo gusengeramo, wakati watu wamehudhuria katika nyumba ya